سلام كما يتصنفوا تواتن كبراتن تخطاتل تدبي تي في نساع زدالنا لكم حصرتن وانا زينات هاتجنا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي ارستن طبطاتهم كنفلم كلهم ابغونص زلو اكلات كابزي زيدل طراي تيكونس بتاريخ نزي تولد زحتتعناو تغبار ايدوم كسحبون حتت كبل غوبا حزباو ركبات تግራይ ገሊጾም أبز حلف شو من زنابر سجاد ستة تبليتهم حق ترافيك نزتحاسو تشكركرتي سقومتي توسيدوام ما بقولاو فلتات نبره متى حبرت سبز بالمري حساب سالسة على ملخه وعلى أنقوا تجرينا أبعد قرات تخايدوم إيرترا نتي قدما مينستري إثيوبيا بايتو بزعبا سراويت إيرتران كيح بحرن ذهابو مجلستات حصور فنفن كتبل كونينام ود مرحل ليبيا نبر قذافي تقتلوم نابزر زرو سجيرنا لنام سالتاو زيناتات بينيام حدش سنايم كتتال كلهم ابو غونص زلو اكلات كابزي زيد لطراين تيكونس بتاريخ نزي تولد زحتتعناو تغبار ايدوم كسحبو كبل غوباي حزباو ركبات تግራይ ገሊጾም غوباي حزباو ركبات تግራይ ሎሚ ኣብ ዘقربو ህጹጻውዒት ኣብ ምእላይ ጸገማት ትግራይ ኩሎም ፖለቲካዊ ውዳበታትን ካልኦት ብሄራዊ ጽልዋ ዘለዎም ተዋሳእትን ናብ ዘተክምለሱ ደጊምና ንሓትት ክብል ገሊጾም ኣብቲ ካብ غوباي حزباو ركبات ትግራይ ዘقرበ ህጹጻውዒት بخلتيو ገዘለው ወገናትና ብቅልጡፍ ተክሲ ተጠው ከብሉን ንዘተድልዋት ክኾኑን ምግባር بدرجة تግራይ ዘለው ሲቪክ ማሕበራት መራሕቲ ትካላት ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ምስ ዓበይቲ ዓዲ እቶም ናይ ውግ ከባብታት ብምዃን ንተፋለምቲ ብዝተኻለ ቅልጣፈ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ውግ ስፍራ ቀጽሉ ድማ ንመራሕቶም ኣብ ዘለውሉ ብምርካብ ዘድለበዋን ጽዕንቶን ፈጢርና ናብ ልዝብ ንኽመጹ ጻዕርና ምጥንኻር ይግባእ ክብል ገሊጹሎም أبز حلف سومن زنبر سجاد ستة تبليتهم حق ترافيك نزتحاسو أشكركرتي سقومتي توسيلوام زيز تحبر بيرو مقعازيات تግራይ مس كوميشن بوليس تግራይ بحبار أبزهابو مجلتيهم أبز حلف سومن زنبر سجاد ستة تبليتهم كاب تግራይ ናብ ካልእ ከባቢ أبز ግበሩ ጉዕዘታት حق ترافيك تحيسهم زترخبو أشكركرتن تشكركرتن أبو ቁጽር ውዒሎም سقومتي كم زتوسدهم تحبيرلهم بمسارة زي تقليلهم زتأجدون تقصيهم نابسرهم زتملسون كم زلوا حلافي بيرو مقعازيات تግራይ أيتتعدل منجستو قليتهم أبزور حي أبزتجبر في التشال لإسرع زي حجة وفقاد مجنح تشكركرت كم استرخبة زي قلت دمام أب كوميشن بوليس حلاف من رح ترافيك وزتر دحنا نتن مستريح حدقان كوماندر تسفاي قبر مدنيوم أبز حلف شديش تقارح كاب مقطعتي تحسد حق ترافيك لأدخل 230 مليون بر نمنجستي أتاو كم استجبر حبيرهم زي مزحلف عامة تنزعزر 33 ميتاويت وسخالوام حدقة ترافيك أبز حلف عامة زنكي ولا كوانت خنم أبز عامة كساب حجي موت 124 وقنات كم زقات أما كوماندر تسفاي بريهم كأند من كالت حدقة ما لعقن كلت أفهم خان بريهم بجيجا أشكركرت استمزجب حدقة ترافيك بدرجة عالم 66 مئتاوي ببرك حجر 8 مئتاون تخون بدرجة تقريد ما 100 مئتاويت بجيجا أشكركرتي زفت سمخان قليتهم بز حدقة ترافيك تمام مقالة زوبا مأخلن مبرغن سمين معرابن كدميت كم سرع قليتهم سبوانا تشكركرتي بقعات النبرتن أشكركارن كرقاقزو كتماتاتن تشكركرتن اقرنيان زتعم من قديك سرحة هيوت سبت إنهم زقعازو أشكركرتي بونا حلفنا تسمعوهم ترقاقيهم كشكركرو معدا قريبهم حبرت سبون حدقات ترافيك نمكلخال حقازك خون كم زقباء تلابيهم مبوكولاو فلتات نبروه متاي حبرت سبزو المري حساب سالساي على ملخو على قوانقوا تقرنيا أبا عدقرات تخايدهم مبوكولاو فلتات نبروه متاي حبرت سبزو المري حساب سالسي عالم لخو على قوانقوا تقرنيا بأسناد أن تنبرس عدقرات تخايد اللهم بريزيدانت تنبرس عدقرات دكتور جبر ميكايل ولد رفائل قوانقوا تقرنيا بمتنعات نمرمرن أرقيف كام سراح كم ينبرس عدقرات لعل بزحيت وسيد سرح كم زلو أرديوم زقبرو متنعتات دما محور سواولوتي أممزا سرت زنبرو كخونو كم زقبا حبيروم عبتو على استفلالي مزنعتاو صحفات قريبوم تزتي اللوميم سيامة بهير سبي روبن سنسرعات سعسعيتون دمام أكالتهم زقربو مزنعتات نيروم
ኣብቲ ዋዕላ ካብ ዝተረኸቡ ምሁራን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራትን ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ርእቶታትን ቀሪቦም ተዘቲሎም ተመሳሰልቲ ዋዕላታትን ዘተታትን ኣብ ዕብየት ሓደ ሕብረተሰብ ዓብይ ረብሓ በምህላዎም ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ከም ዝግባእ ድማ ኣብቲ እዋን ተሓቢሮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዲን ኮሌጅ ማሕበረሰብ ሳይንስን ስነሰብን መምህር ኣርኣያ ደባልቀው ትግራይ ሰፊሕ ትውፊትን ክብርን ዝወነነት ዋላ እኳ እንትኾነት ብመጽናዕቲ ደጊፍካ ናብ ረብሓ ምልዋጥ ክፍተት ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣብቲ ዋዕላ ተመራምርቲ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዳይሬክተር ኣካዳሚ ቋንቋታት ትግራይ ዶክተር ዳንኤል ተኽሉን ካልኦት ዕዱማት ኣጋይሽን ከም ዝተሳተፉ እውን ካብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኤርትራ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ አባይቶ ህዝቢ ቀሪቡ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራን ቀይሕ ባህርን ዝሃቦ መግለጽታት ሕሱሩን ፍንፉንን ክትብል ኮኒና እቲ ኢትዮጵያዊ መራሒ ትማሊ ንኣባላት ባይቶ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ከም ዝፈጸመ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ በቲ መግለጽ ዝተቆጠዐት ኣስመራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ እዋንን ድሕሪ ኩናትን ትግራይ ንሰራዊት ኤርትራ ዝሃቦ ምስጋናን ሜዳላታትን ኣዘኻኺራ ቀይሕ ባህርን ኢትዮጵያን ዘለዓለም ተፈላልዮም ክነብሩ ኣይኽእሉን ዝብል መግለጽ ኣብይውን ኣዋጅ ኩናት ምዃንያ ኤርትራ ትነቅፍ ኣብቲ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ማስዩ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ብስም ዘይጠቐሶ አብይ አሕመድ ንጉዳይ ጎቦታት ጎላን ምልዓሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ንዝሕሰብ ሓላፍነት ዝጎደሎን ስውርን ናይ ኩናት ኣጀንዳ ሙኽኒን ምግባር ዝዓለመ ኢሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኩናት መሳልፍቱ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ብኸምዚ ዓይነት ግፍዓዊ ተግባራት ክኸስስ እዚ ንፈለማ እዋን እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተለዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘለዓልና ኣይኮነን ክብል እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ዝፈጸምዎ ጃምላዊ ጨፍጫፍ ተቃዊምና ቅሬታ ገሊጽና ኢና እቲ ባእሲ ምስ ሕወሓት እምበር ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ኢልናዮም ግን ኣይሰምዑናን ኢሉ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ወርሒ ለካቲት 2021 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ጥንታዊት ከተማ ኣኽሱም ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ብኣማይ ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐተሉ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓብርዎ እዩ ገሊጹ ነይሩ ኤርትራ ነቲ ጸብጻብ ብትሪ ክትነጽጎን ከላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተፈጸመ ግህሰት እንተሃልዩ ውሽጣዊ ምርመራ ከካይድ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን አብይ አሕመድ ኣብዚ ናይ ሕጂ መግለጺኡ ክልቲኦም ሓይልታት ንከተማታት ትግራይ ክቆጻጸሩ ምስ ጀመሩ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽረ ዓድዋ ኣኽሱም ዓዲግራት ሓዊሱ ኣባይቲ ከም ዘፍረሰም ንብረት ከም ዘመተን ኢንዳስትሪታት ከም ዘዕነወን ማሽነሪታት ከም ዝወሰደን እውን ከሲሱ እዩ አብይ ኣብቲ እዋን ብስሞም ዝጸውዖም ላዕለዎት ሰበስልጣናት ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ከም ሰደደ ብምሕባር ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዘካየድዎ ዕንወትን ቅትለትን ደው ከብሉ ተሓሳሲቡ ምንባሩ ጠቒሱ መቐለ ክንኣቱ 3 መዓልቲ ምስ ተረፈና ኣልቲመተ ማቐሚጥና ነርና ብዙሕ ሰብ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ይተረድኦን ንሕና ግን ከተማታት ክንቆጻጸር ከለና እናሰዓዊ ኣቱ ስለ ዝነበሩ ኣብ ውቕሮ እናዓገቶም ተባሂልና ሓይልና ስፊርና ኢና ናብ መቐለ ኣቲና ክብል ገሊጾም እንተዘይኮይኑ እቲ ኩናት ምስ ወያነ ምዃኑ ተሪፉ ምሳኹም ይክኸውን ኢልናዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንሰራዊት ኤርትራ ከመጉስ ከም ዝተሰምዐ ግን ኣይርስዕን ውድ መራሒ ሊብያ ነበር ቃዛፊ ተቐቲሎም ውድ መራሒ ሊብያ ነበር ኮሎኔል መዓመር ቃዛፊ ሰይፍ አልእስላም ብጥይት ከም ዝተቐተለ ይግለጽ ኣሎ ሞት እቲ ብሰፊሑ ከም ወራሸቡኡ ክርአ ጸንሐ ወዲ 53 ዓመት ሰይፍ ትማል ሶሉስ ከም ዝተቐተለ ሓላፍ ፖለቲካዊ ጉጅልኡ ንማዕከን ዜና ሊብያ ሓቢሩ ጠበቁ ንማዕከን ዜና AFP ብዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ሓንቲ 4 ሰባት ዝሓዘት ኣሃዱ ኮማንዶ ኣብ ከተማ ዚንታን ኣብ ዝርከብ መንበር ገዙ ብዝፈጸመቶ ስርሒት ከም ዝተቐተለ እኳ እንተተገለጸ ብድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ መን ክህሉ ከም ዝኽእል ግን ንጹር ኣይኮነን ኣብ ካልእ ተጻራሪ ዜና ድማ ሓፍቱን ቴሌቪዥን ሊብያ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ምስ ኣልጀርያ ኣብ ዘዳው ከባብታት እታ ሃገር ከም ዝሞተ ገሊጻ ሰይፍ አልእስላም ቃዛፊ ድሕርቲ ካብ 1999 ቋጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ 2011 ብናዕቢ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየን ዝተቐተለን ኣቡኡ ኣብቲ ሃገር እቲ ዝያዳ ጸላውን ተፈራሕን ሰብ ኮይኑ ክርአ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ እዩ እቲ ኣብ 1972 ዝተወለደ ሰይፍ ካብ 2000 ክሳብ ምፍራስ ስርዓት ቃዛፊ ሊብያ ምስ ምዕራባውያን ንምቅራባ ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ ነይሩ
ድሕርም ኢላይ አቡ ድማ ኣብ ኣርሜናዊ ዓፈና ጸረ መንግስታዊ ተቃውሞታት ወሳኒ ተራ ነይርዎ ተባሂሉ ተኸሲሱ ድማ ኣብ ከተማ ዚንታን ብዝዓስከረ ሓደ ሓይሊ ምልሻ ንኣስታት 6 ዓመት ተኣሲሩ ኣህግራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ 2011 ኣብ ምዕፋን ተቃውሞታት ተራ ነይርዎ ብዝብል ገበናዊ ክሲ ኣንጻር ሰብኣውነት ኣብ ፍርዲ ከቕርቡ ሓቲቱ ኣብ 2015 ኣብ ምዕራብ ሃገራብ ትሕቲ ብውድ ሕራት ሃገራ ዝድገፍ መንግስቲ እትርከብ ትሪቡሊ ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ኣብ ዘይነበረሉ ንሞት ተፈሪዱ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ኣብ ጦብሩቅ ምብራቕት ሃገር ብሚሊሻታት ብቕሬታት ፈትሑ ድሕሪ ውድቀት ቃዛፊ ሊብያ ዝተፈላለዩ ሚሊሻታት ብዝቆጻጸርዎ ከባብታትን ኣብ ክልተ ተናሓናሓቲ መንግስታት ተኸፋፊላ ትርከብ ሰይፍ ኣቡኡ መራሒ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝኾነ ወግዓዊ መንግስታዊ ሓላፍነት እኳ እንተዘይነበሮም ኣቡኡ ንመደብ ምዕባል ኒውክለሳዊ ጽዋር ከቋርጽ ክሳብ ምእማን ዝበጽሕ ፖሊሲ ይቐርጽን ላዕለዋይ ጸፍሒ ዝርባት ይመርሕን ነይሮም ብኸምዚ ዓይነት ስምምዓት ኣብ ልዕልታ ሰሜን አፍሪካዊት ሃገር ዝነበረ ዓለምለኻዊ እገዳ ክለዓል እንከሎ ብዙሓት ድማ ሰይፍ ከም መራሕቲ ሓድሶን ቅቡልን ገጽ ናይታ እትቕየር ሊብያ ገይሮም ይቆጽርዎ ነይሮም ንሱ ግን ወትሩ ስልጣን ካብ ኣቡኡ ክወርስ ድሌት ከም ዘይነበሮ ብምግላጽ ኮረቻ ስልጣን ዝውረስ ሕርሻ ኣይኮነን ብዝበሎ እዩ ዝዝከር ኣብ 2021 ኣብ ፕሬዝዳንታዊ መረጻት ሃገር ክወዳደር ምዃኑ ኣፍሊጡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እቲ መረጻ ግን ንዘይተወሰነ ግዜ ተናዊሑ እዩ እምበር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓት ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ሳብ ንራኸብ ሰሰናይና ኣኹም